Who's captain? Ketua kelas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class. Do you still our motto? Do you still remember our motto? English, yes. English, yes, I can. Okay. Okay, diulang ya. Do you still remember our motto? English, yes, I can. Are you ready, class? Ready. 1 clap, 2 clap, 3 clap, no clap. Big applause. Okay, who's absent today? Iksan. And then, why? Sick. And then? Sudah. Only one. Okay. I want to ask you, what material that you learned last week? Materi yang kalian pelajari minggu kemarin apa? Recount text. Recount text. What is recount text? What is recount text? Masa lampau apanya? Cerita yang memuat pengalaman pribadi di masa lalu. Okay. So, I want to ask you some question. Have you ever heard that your mom or dad, boleh? Have you ever heard that your mom or dad telling you a story if you wanna sleep? Yes. What's that? Malin Kundang. Sangkuriang, and then? Danau Toba. Apa itu? Cerita rakyat. Cerita rakyat ya? Coba tadi siapa yang bilang Malin Kundang? Kamu ya? Ya. What character that you like from Malin Kundang? Ibunya, why? Ibu ini Malin Kundang kan dia durhaka. Durhaka. Ibu ini udah sering itu kan nahan sabar. Iya, sabar ya. Ujung-ujungnya ibu ini udah nggak tahan lagi mengutuknya Malin Kundang. Iya, good. Big applause. Okay. In the text of English, what is that? Apa itu cerita Malin Kundang? Apa itu cerita Sangkuriang? Termasuk dalam teks apa? Ada yang tahu? Naratif. Naratif ya. What is naratif? Please raise your hand if you wanna answer. Please raise your hand. Who wanna try? Okay, all of you. Semua deh. Apa itu teks naratif? Kan mungkin udah pernah belajar di SMP kan? Ya? So, what is teks naratif? Kalau Malin Kundang, terus Sangkuriang dan segala macam itu, kayak Cinderella segala macam, itu imajinatif nggak? Bersifat imajinasi nggak? Iya kan? Lalu dari itu, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa itu teks naratif? Teks yang berisi imajinasi yang menghibur pembaca atau orang. Oke. Ya, udah mau habis. So, today we will learn about text naratif. Dan capaian pembelajarannya adalah peserta didik menulis berbagai jenis
teks fiksi dan non-fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan pemahaman mereka terhadap tujuan dan target pembaca atau pemirsa. Peserta didik merencanakan, menuliskan, mengulas, dan merevisi teks dengan tujuan dengan menunjukkan strategi koreksi diri dalam kaidah menulis. Peserta didik menyampaikan ide menggunakan kosakata dan kata kerja umum dalam tulisannya. Peserta didik menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi dalam bentuk cetak dan digital untuk menyesuaikan dengan target pembaca atau pemirsa untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda. So, today, learning objective of our material today is all of you can write about narrative text. Kalian bisa menulis mengenai naratif teks secara baik dan terstruktur. Okay, we will start with the video first. Sorry. Thank you. Okay. Sebentar ya. Selain cerita-cerita tadi, apa yang kalian suka? Cerita-cerita kayak yang dari luar negeri gitu? Apa? Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. And then, what is that? What else? Batman. That is narrative. No. Sun Wukong. And then? Marvel. No, I mean like Cinderella, Snow White, Barbie, Frozen. Okay. Okay, please watch it. Once upon a time, in a faraway kingdom, there lived a kind and gentle girl named Cinderella. After her mother passed away, her father Perhatikan ya. married a woman with two daughters. Sadly, her father soon passed away, leaving Cinderella alone with her cruel stepmother and stepsister. Cinderella's stepmother forced her to do all the household chores. Day and night, she worked tirelessly, while her stepsisters enjoyed the comforts of the house. Despite the hardship, Cinderella remained kind and hopeful. One day, an invitation arrived from the palace. The king was hosting a grand ball, where the prince would choose his bride. Cinderella's stepsisters were excited, but her stepmother told Cinderella that she could go unless she finished all her chores and found a suitable dress. After her stepsisters left for the ball, Cinderella was heartbroken. But then, her fairy godmother appeared. With a wave of her wand, she turned a pumpkin into a carriage, tied to the horses, and gave Cinderella a beautiful gown and glass slippers. However, there was one condition. The magic would only last until midnight. Cinderella arrived at the ball and instantly caught the prince's eye. They danced all night, but as the clock struck midnight, Cinderella remembered the fairy godmother's warning. She fled the palace, leaving behind one of her glass slippers. The next day, the prince searched the kingdom, determined to find the girl who fit the slipper. After many tries, he arrived at Cinderella's house. Her stepsisters tried to slip her, but it didn't fit. When Cinderella tried, it was a perfect match. Cinderella and the prince were married in a grand ceremony. Her kind heart and patience were rewarded, and she lived happily ever after
So, based on the video, who's the specific character? Who's the main character? Cinderella. And then the supporting character? Stepmother. And then stepsister. Dia nggak ada abang ya. And then prince. And then God. What's that? Ibu peri. Good. So this is the definition. Please you read this. Baca. Nampak? Gak nampak? Gak nampak ya? Ini deh yang depan. Baca tolong. Text naratif is to. Gak nampak kah? Okay, text narrative is an imaginative story to entertain people. Apa artinya? Nggak tahu. Teks naratif adalah teks imajinasi atau kisah imajinasi yang menghibur pembaca. Generic structure ada 4, ada 3, opsional kalau mau nambah 1 lagi boleh. Ini. Ada orientation. What is orientation? Pendahuluan, pengenalan latar, pengenalan apa lagi? Tempat, tokoh, and etc. There's complication. Complication is masalah. Semua masalah yang di cerita tersebut itu ada biasanya di complication ini. Dimuat di situ. Klimaksnya di situ. Terus nanti ada penyelesaian masalahnya di resolution. Terus ada koda atau orientation. Ini boleh ada, boleh enggak. Apa itu koda? Apa itu reorientation? Simpulan atau pesan-pesan yang ada di dalam cerita. Terus ada language feature, ada past tense. What the formula of past tense? Don't have marker. Apa past tense? Rumusnya. Subject plus verb to and object. Good. Adverb of time. Adverb of time ini biasanya kalau di cerita naratif ada one day, terus once upon a time. One day suatu hari, once upon a time pada zaman dahulu. Ya, terus ada time conjunction. Contohnya, time conjunction penghubung waktu. Di sini biasanya ya benar after, before, while, then. Ya? Oh, thank you. Apalagi ya? Suddenly, and etc. Terus ada spesifik karakter. Spesifik karakter ini adalah karakter spesifik yang benar-benar spesifik, spesial, diceritakan di ceritanya. Terus biasanya juga di teks naratif ini, si spesifik karakter ini ada di judul. Contoh, Snow White, Cinderella, Alibaba, dan lain-lain. Terus ada action verb. Action verb is the verb that show actions. Kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang bisa dilihat pakai mata. Contoh apa? Ini misalnya ngapain? Berdiri, standing, ngeng gitu ya. And then duduk, sit. Kalau feel itu apa? Merasa. Itu bisa dilihat nggak? Enggak, berarti masuk ke action verb nggak? Enggak. Terus ada direct speech. Direct speech ini dialog langsung yang biasanya ditandai dengan tanda kutip. Tanda kutip ya. Contohnya di dalam cerita tersebut, contohnya misalnya cerita tentang Snow White. Terus dia kayak memperkenalkan dirinya langsung di dalam cerita tersebut. Misalnya kayak
my name is Snow White gitu. Do you understand? And we have setting. Time is waktu, place, tempat, and then mood or atmosphere. Mood, what is mood cewek-cewek? Suasana hati, right? Okay, so this is one text that we can identify. What the title? Cinderella. Which one is orientation? Yang mana orientationnya? Once upon a time, until badly. And then the complication. One day, until broken. And then sisanya apa? Resolution. Ada koda nggak? Nggak ada. Language feature-nya, past tense yang mana? Ada temu past tense di sini? Ada ketemu, ada nampak? Yang mana past tense? Treated. Good. Apa? Live, name. Apa? Ngomong apa? Found. Wanted. Mana sih? Wanted. Oke, kayak gitulah. Terus, adverb of time. Which one? One day, once upon a time, and then sudah ya. Time conjunction. Mana after? Yang mana before? Di paragraf keberapa? Mana sih? Oh ini. Before, after, and etc. The specific character is Cinderella. Action verb. Which one? Wanted. And then help. And then treated. And then kalau fail ini masuk nggak tadi? Tidak. Leave. Masuk nggak? Masuk. Ada ini nggak? Direct speech? Tidak ada. Okay, so now I wanna give you exercise. So bikin 4 grup. Berapa di sini? Berapa orang? Apa satu orang yang di sini pindah sini? Tapi kayak mana kursinya ya? Bertiga deh, bertiga. Soalnya 999. Okay, please. You and you. Sini, come here. Nih, pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dapat apa? Sini dulu, dapat apa? Golden snail. Apa tuh? Siapa yang dapat? Paling kondang. Itu. Sangkuriang siapa? Sangkuriang, kamu. Sini. Golden snail. Nih. Oke. Jadi tugas kamu lihat cerita itu kartnya berurutan. Jadi kalian dengarkan dulu di sini. Attention please. So you can search about the story that you get. Yang kalian dapat ini dapat apa? Sangkuriang. Kalian cari di internet. Miss kasih waktu 5 menit. Cari di internet cerita mengenai Sangkuriang. Pokoknya kalian baca. Nanti HP-nya kalian simpan.
langsung ke bahasa Inggris saja. Jadi HP-nya boleh dipakai tapi untuk translate di Google, oke? So, satu kelompok, satu buku aja yang bikin. Udah jelas tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, please start. 5 menit ya, sampai 9.50. 9.50. 9.50. Lingkar, dibuat melingkar supaya kerja semua. Dibuat ngumpul satu. Di mejanya diiniin. Ya, silakan. Ini kan guys, please, attention please. Ini kan ada nomor-nomornya. Sesuai urutan ya ceritanya. Do you understand? Okay. Jangan dibuka ya belakangnya. Jangan dibuka belakangnya. Apa, Mem? Banyak kan satu kelompok. Iya. Enggak ditempel. Ditulis saja. Ditulis saja. Aku tahu. Ya. Kenapa? Kamu kenapa kok kayak galau gitu? Kan dia udah tinggal. Pena siapa nih? Pena siapa nih? Gak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Bertiga lo gimana? Ngapain? Putar palanya, putar kayak ini. Kenapa kamu? Nama kamu siapa? Febri. Oh, yang suka nyengir itu. Ini apa gitu. Dibagi. Bagi. Bagiin ke yang lain juga. Nanti diiniin. Apa? Kenapa? Bagi-bagi itunya. Biar kan kalian lihat gambar sama clue belakangnya. Terus nanti satu-satu, misalnya kamu pegang nomor 5. Kamu bilang ke yang penulis ini apa gitu. Ceritanya gimana gitu, oke? Standing. 5 menit lagi. Kalau ada yang nggak tahu boleh tanya Miss, atau cari di Google Lens boleh juga. Kenapa sih? Ini nggak ada Miss diambil ya. Selamat dari serangan bajak laut. Udah, jangan kelai. Nggak ada jam ya sini? Ada juga. Jam 2. 10:01. Ini jarumnya. Apanya? Oh, bentar lagi nih berarti. Apa cluenya? Ini kan berdiskusi menemukan tempat aman. Terus ini kayak, kalau Miss kasih tahu lah kalian. Mana ya bilangnya? Ya contoh Miss. Contoh. Misalnya cerita Kancil dan kura-kura deh. Misalnya ini Kancil berlari sangat cepat misalnya. Terus ada gambar kura-kura sama Kancil, terus Kancilnya kayak cepat gitu kan. Ada kayak yang anu-anu belakangnya tuh. Nah, terus ya
Terus kalian bikin kayak gitulah, kayak misalnya Kancil berlari sangat cepat, namun kura-kura sangat lambat. Terus kayak gitu-gitu. Ih, susah mau Miss jelasinnya. Nanti kalau Miss jelasin ini tahu lah kalian. Oke, nggak apa-apa lah. Udah belum? Ini kelompok. Bikin dong nama kelompoknya. Bikin dong. Bikin nama kelompoknya ya di atasnya. Oke, sudah 1 menit lagi. Udah kumpul di depan. Udah bikin nama kelompoknya. Itunya disusun lagi ya, disusun lagi kartunya. Sini aja. Udah. Nggak usah bikin aja, nanti di grup WA kami saja ya. Nggak apa, biarin aja. Kumpul aja langsung. Sini. Kumpul aja langsung. Nanti aja kirim di apa atau udah? Oh ya, itunya kumpul ke depan. Kartunya juga dikumpul. Langsung aja. Nggak apa, tempat duduknya kayak gini nggak apa. So from our meeting today, what do you get from today material? Apa yang kalian dapat? Apa? Tadi naratif teks apa? Kuat. Teks naratif adalah menghibur pembaca. Strukturnya ada 4: orientasi, complication, solution, and coda. Good. Kalau language feature, tahu nggak? Past tense, and then past tense, adverb of, habis itu time conjunction, and then tutup mulutnya, and then specific character, action, direct speech. Okay, big applause. Oh iya, Miss mau kasih tugas buat minggu depan. Tugasnya identifikasi laptop Miss mati, mohon di sini. Miss kirim ya. Tugas kalian kan ada 2 file tuh. Satunya teks tentang Danau Toba, terus yang satunya identifikasinya. Apa yang harus kalian identifikasi? Udah Miss kirim ke Naswa ya. Oke, nanti Naswa yang kirim ke kalian ke grup. Kayak misalnya ini, kan teksnya Danau Toba, terus nanti ada orientasinya, kalian tulis orientasinya yang mana gitu. Misalnya paragraf pertama, misalnya one day bla 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 gitu. Terus komplikasinya juga kayak gitu, resolusinya kayak gitu. Terus kalau untuk language feature-nya, past tense yang pertama tuh. Kalian tulis aja, jangan tulis kalimat, tulis aja kata kerjanya. Kayak tadi treated. Nah, kayak gini, oke? Terus koma bla 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 bla. Pokoknya yang ada di teks itu. Sampai ke bawahnya. Paham? Do you understand? Yeah. Are you sure? Okay. So, okay. I want to say, guys, attention please, Minggu depan kita masuk materi komplement ya. So you can search in internet before all of you learn next week. Kalian bisa cari-cari dulu di internet supaya nanti bisa lebih cepat paham. You understand? Okay, I want to say big thank you for you all karena
udah mengikuti, astagfirullah. Karena udah mengikuti pembelajaran dengan baik. I'm really proud of you. And what time is it? So, kamu bikin apa? Ini buat aja kan. Buat-buat aja. Manis macam ni. Ya, 1 menit lagi. Nggak apa lah. Ngaret dikit. Ayo cepet dong. Cepet dong. Lupa, Deng. Lupa minggu lalu nggak ketemu.